नमस्कार. गुरुचरित्र अध्यात्म या माझ्या युट्यूब चॅनेलमध्ये मी कल्याणी तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करत आहे. आज जो आहे तो नवरात्रीचा चौथा दिवस, म्हणजेच आज आपण चौथी माळ घालणार आहोत. तर बघा, या चौथ्या माळेला जे महत्व दिलेले ते कुष्मांडा या देवीला हे महत्व दिलेले आहे. तर ही जी कुष्मांडा देवी आहे, म्हणजे दुर्गेच्या या चौथ्या रूपाचं जे नाव आहे ते कुष्मांडा देवी. तर आपल्या स्मित हस्त्यामुळे ब्रह्मांड उत्पन्न केल्यामुळे तिला काय पडलेलं आहे, कुष्मांडा देवी असं म्हटलं जातं. तिच्या स्मित हस्त्यामुळे, नुसत्या हस्त्यानं या सृष्टीची निर्मिती झाली. बघा, सगळीकडे त्यावेळी अंधार पसरलेला होता, चारी बाजूला फक्त अंधार होता, पण तिच्या नुसत्या स्मित हस्त्यामुळे या पृथ्वीची किंवा या ब्रह्मांडाची निर्मिती झाली आणि म्हणूनच तिला कुष्मांडा देवी असं म्हटलं जातं. आणि म्हणून ती काय, सृष्टीची आद्यशक्ती, सृष्टीची रचना करताय. आता ज्यावेळी तुम्ही कुष्मांडा देवीची उपासना करता त्यावेळी जे रोगी लोक असतात त्यांचा आजार पूर्णपणे बरा होतो. म्हणजे याच्या भक्तीमुळे आयुष्य, यश, कीर्ती म्हणजे शक्ती आणि आरोग्यात खूप प्रकारची सुधारणा होते, वाढ होते. मनुष्याला रोगापासून मुक्ती देणारी ही देवता आहे. म्हणजे हिची आपल्याला सदैव आपण तिला स्मरणात ठेवलंच पाहिजे. मग त्याला सुख, समृद्धी आणि प्रगतीकडे घेऊन जाते. तर बघा, नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी आपल्याला 5वा, 6वा, 7वा आणि 8वा या अध्यायाचं पठण करायचंय. म्हणजे या दिवशी आपल्याला एकाच दिवशी 4 अध्यायाचं पठण करायचंय. तर 5वा अध्याय आपल्याला काय सांगतो, तर 5व्या अध्यायामध्ये बघा, म्हणजे आपल्याला काय मिळते, आपण जी काही भक्ती करणार आहे त्याचं, म्हणजे जी काही आपली भक्ती असणार आहे ती सार्थकी लागणार आहे. आणि आपल्याला जर रात्रीचं स्वप्न वगैरे पडत असेल, म्हणजे भयंकर अशी स्वप्न पडत असेल, तर त्यापासून देखील आपल्याला मुक्तता मिळणार आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने हे सांगितलेलं आहे. म्हणजे भूतप्रेत बाधा ज्या असतात, भूतप्रेत पिशाच्च्या, त्या पूर्णपणे दूर होणार आहे. 5व्या अध्यायाने पण बघा, आता बघितलं आपण जो 6वा अध्याय, 6व्या अध्यायामध्ये ज्या, म्हणजे आता काही काही लोकांचे बघा, किती काही केलं तरी काही ना काहीतरी संकट येतच असतात. मग त्या सर्व बाधा असणार आहेत त्या पूर्णपणे दूर होणार आहे आणि आपल्याला जे मनापासून जे आपण फळ इच्छिणार ते फळ देखील मिळणार आहे. 7व्या अध्यायामुळे आपल्या मनात ज्या काही इच्छा असणार आहेत, कामना असणार आहेत, त्या सगळ्यांची पूर्तता होणार आहे. आणि 8व्या अध्यायानं काय होणार आहे, आपल्याला धनलाभ होणार आहे. आणि बघा, वशीकरण वगैरे असतं त्यापासून देखील मुक्ती मिळणार आहे. म्हणजे हे जे आहे ते 5वा, 6वा, 7वा आणि 8वा हे अध्यायापासून थोडक्यात काय, आपल्या आयुष्याचं सार्थकी लागणार आहे. आणि आपल्याला जी काही संकट आपल्या आयुष्यात वाढून ठेवलेले त्यापासून आपल्याला नक्कीच मुक्तता मिळणार आहे. मग आपण आज 5व्या, 6व्या, 7व्या आणि 8व्या या 4 अध्यायांचं पठण करणार आहे. आणि तुम्ही देखील माझ्याबरोबर ते पठण आणि श्रवण आवर्जून करा. मी इतर व्हिडिओज देखील माझ्या चॅनलवर अपलोड केले, ते देखील तुम्ही बघून घ्या. पहिल्यांदाच जर या चॅनलवर आला असाल तर नक्कीच या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करून ठेवा. चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या आपल्या पहिल्या 5व्या अध्यायाला. अथ श्री दुर्गा सप्तशती पंचमो अध्याय. देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना. या पद्धतीने या कथेचं वर्णन केलेलं आहे. विनियोग. ओम अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंदाः भीमा शक्ति भ्रामरी बीजम सूर्यस्तत्वं सामवेदः स्वरूपम महासरस्वती प्रत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोगः. ध्यानम. ओम घंटा शुलहलाणी शंख मुसले चक्रम धनुः सायकम हस्ताब्जे ददति घनानंत विलसच्चितां शुततुल्य प्रभां गौरी देह समुद्भुवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वमत्र सरस्वती मणुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनीं. ओम क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुंभ निशुंभ्याभ्यामसुराभ्यां शचिपतैः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च
ऋतामतबलाश्रया तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्द्वं कौबेरमथं याम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनद्धि च चक्रतु विरुकं च ततो देवा विनिर्धुता भ्रष्टराज्यां पराजिता ऋताधिकारस्ति दशा ताभ्यां सर्वे निराकृता महासूराभ्यां तां देवी संस्मरन्त्य पराजिता तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृता किलः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणान् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् जगमुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः देवा ऊचुः नमो दैवे महादेवे शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणतां स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्ये धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्ये सुखायै सततं नमः कल्याणै प्रणतां वृद्धै सिद्धै कुर्मो नमो नमः नैऋत्ये बुभृतां लक्ष्मै शर्वाण्येते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्ये ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यतिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै दैवे कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेवै नमो नमः। चित्तरूपेण या कृत्स्न एतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वं भीष्टसंशया तथा सुरेन्द्रेण दीनेषु सेविता करुतो न सा शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोत्थ तद्दैत्य तापितैरस्माभिरिषा च सुरैरनमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं सवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुम्यभ्याययोतो ये जारुव्यानृपनन्दन सा ब्रवीत्तान् सुरान् सुब्रभवद्दिस्तु यत्र का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्बुद्धा ब्रवीच्यश्वा। स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः दैवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाध्यतस्याः पार्वत्यान्वितसुताम्बिका कौशकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभुत्सपि पार्वती कलिकेति समाख्याख्या हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिका परमं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शिम्भनशिम्भयो ताभ्यां शुम्भायां चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ति हिमाचलम् नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसो देवी गृह्यतां चासुरेश्वरो स्त्रीरत्नसमति चार्वगी द्योतयन्ति दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमहति यानि रत्नानि मनयो गजाश्वानदिनी वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भ्रान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरा पारिजाततरुश्चाणयः तथैवोच्चे श्रवाहयः विमानं हंससंयुक्त मेततिष्ठति ते गणे विमानं हंससंयुक्त मेततिष्ठति ते गणे रत्ननभुतमिहानीतं यदासीद्वै सोद्भुतम् निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरा किञ्चल्किने ददौ चाब्दिर्मालां ममा पङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्त्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिगानम् शक्तिरीश त्वया ऋता पाशहासलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः बहिरपि तदो तुभ्यम् अग्निशोचे सवाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तानि ऋतानि ते श्रीरत्नामेषा कल्याणि त्वया कस्मान्न गुह्यते। उवाच निश्यमेति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेतिश्च वक्तव्या सा गत्वा वचमनान्मम् यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते
शैलोदेशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह लक्ष्मणं मधुरय गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमाहगितः त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहृताज्ञ सर्वासु य सदा देवयोनिषु निर्जिता किल दैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देव वशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वाणुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वशापन्यशेषतः तथैव गजरत्नरं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमनद्भुतं श्वरत्नं ममामरैः उच्चैः श्रवसंसज्ञ तत्प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु शुरगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवीं लोके मन्यामहे वयं सा तत्स्वनुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मा त्वां ममानुजं वापि निशुम्भमूरविक्रमं भजतं चम्पलापङ्गी रत्ननरभूतसि वै यतः परमेश्वर्यमतुलं प्राप्यस्य मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहताव्रजः ऋषिरुवाच इत्युक्ता स तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगो दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्यां किञ्चित् त्रैलोक्यधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत्नप्ति ज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतां लद्बुद्धित्वा प्रतिज्ञा या कृता पुरा यो मां जयन्ति संग्रामे यो मे दर्पव्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तथा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मा जित्वां किचिरेणात्र पाणिं गृह्याते मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मयैवं त्वं देवीं ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्ये माशपि दैत्यानां सर्वे देवानवैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिकाम् इन्द्राद्यां सकला देवा सत्तयुरेशन संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखं सात्वं गच्छ मयैवोक्तां पाश्वरं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षण निर्धुत गौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भाश्च यति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा संत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वम्रादुतः तदाश्वार सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देवता दूतसंवादो नाम पंचमो अध्याय सम्पूर्णः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती षष्ठो अध्यायः धूम्रलोचनवध ध्यानम्। ॐ नागाधीश्वसरविष्टरां फणिपणोत्तम सोरुरत्नावली भास्वदेर्हलतां दिवाकरणिभां नेत्रत्रयोद्भिसितां माला कुम्भकपाल नीरजर जकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्क नीलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्य वचो देव्यः संदुतोमर्षपुरितः
समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरा तस्य दूतस्य तद्वाक्य माकर्ण्यासुरटाटतः सक्रोधः प्राह दैत्या नामदीपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामाणाय बलात्कृष्टां केशाकर्षणविरुलां तत्परिणात्राणदः कश्चिज्जति वोत्तिष्ठते परः स हन्तव्योमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाद्यस्तपतस्ततः शीघ्रं स्रदैत्यधूम्रलोचनः वृतषष्ट्या सहस्रनामसुराणां द्रुतं ययो स दृष्ट्वा तां ततो देवी तुहिनाचल संस्थिता जगदौच्चे प्रयाहिति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत्प्रीत्याद्य भवति मद्भतारमुपेष्यति ततो बलान्यनामेश केशाकर्षणवीरुला दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्यसीमामेवं ततः किं ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुधं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्ष सायकैस्तीक्षणे तथा शक्तिपर्वश्वदैः ततो धृतसटः कोपात् कृत्वा नादसुभैरवम् पपातासुरसैन्यायां सिंहो देव्या स्ववाहनः काश्चित्करप्रहारेण दैत्यानासेन चापरान् आक्रम्य चादरेणान्यान् स जगान् महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठाणि केसरी तथातलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठा दन्येषां दूतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिना ततः चुकोपदैत्यधिपतिः शुम्भप्रस्फुत्रिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डो महासुरो हे चण्ड हे मुण्ड बलै बहुभिः परिवारितो तत्र गच्छत् गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्यबद्ध्वा वाव्यदिव संशयो युधि तथा शेषायुधैः सर्वैरसुरै विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमाज्ञमतां बद्ध्वा गृहीत्वां तामान्थाम्बिकाम् इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानी धूम्रलोचनो वधो नाम षष्ठोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती सप्तमो अध्यायः चण्ड और मुण्डका वध। ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृणुद्वीं श्यामलाङ्गीं न्यत्सेकाग्रीं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कहाराबद्धमालां नियमितविलसञ्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गी शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोत्सिभालाम्। ॐ ऋषिरुवाच आज्ञेपातास्ते ततो दैत्याश्चरसण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गाबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवी मीषद्वासां व्यवस्थिता सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृगे महति काञ्चने
ते दृष्ट्वां तां समादातु उद्यमं चक्रुरुध्यताः आकृष्टचापसिधरास्त धान्ये तत्समैपगाः ततः कोपं चकारोच्च रम्बिका ताडरीं प्रति कोपेन चास्यां वदनं मषीवर्णमवुत्तदा भुर्कुटीकुटिला तस्य ललाटफलकादृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तसिपाशिनी विचित्रखग्वागधरा नरमाला विभूषणा द्वीपचर्मपरिधाना शुष्कमासान्तिभैरवा अतिविस्तारवदना जिद्दालललनभीषणा निमाग्नरक्तनयना नादापुरितदिङ्मुखाः सा वेगेन पतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणां भक्षयत तद्बलम् पाष्णिग्राहाङ्कुशग्राह्यो घण्टासमन्वितां समादायेकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणां तथैव योधं तुर्गै रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्च न वन्तयति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामत चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्य सुररसान्मपथोयत तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राहरुषां दशनैमतितान्यपि बलिनां तत्बलं सर्वं सुराणां दुरात्मनां ममदाभयश्च नान्यं न नान्यां श्वाताण्डयत्तथा असिनां निहताः केचित् किचित् खट्वाङ्गा ताडिता जग्मुविनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वं सुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो विद्रुतावं तां कालीमतिभीषणां शरवर्षै महाभीमै भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्ते सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमाणानि तन्मुखं बभूर्यथार्कबिम्बाणि सुबहोणि गणोदरं ततो जहासतीरुषा भीमं भैरवनादिनी कालिकरालवक्त्रान्त दुर्दशदशनोज्ज्वलाम् उत्थाय च महसिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाचिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावतां दृष्टां चण्डनिपातितं तमप्यपातयद्भूमौ सा खगाभिहतं मृषा हतशेषः ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डनिपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरचण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डहट्टा समिश्रम भेत्य चण्डिकां मया तवात्रोपहृतो चण्डमुण्डो महापशु युध्यग्ने स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानितो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्मा चण्ड च मुण्ड च गृहीत्वां त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओ इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती अष्टमो अध्यायः। रक्तबीजवध ध्यानम्। ओम अरुणां करुणातरङ्गी गीताक्षीं धृतपाशाङ्कुश बाणचापहस्ताम् आणिमादिभिरावृतां मयूखेरहमित्येव विभावये भवानि। ओम ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च चैनेषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीन
चेताः शुंभ प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामधिदेशः अद्य सर्वबलैतेत्या षडशीतिरुदायुधाः कंबुणा चतुरशीति निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशद सुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौ रुदमौर्यः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्य सुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रे बहुर्विवृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभषिणम् जामस्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् ततः सिंहो महानाद मतिव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तनान्दम्बिका चोपबृहत धनुर्ज सिंह घण्टाणा नादापुरितदिमुखा निनादै भीषणैः कालिजिह्वे विस्तारिताण तं निनादमुच्छ्रुत्य दैत्यसैन्येष्वतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषेः परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषा भवायामरसिंहानां मतिवर्यबलन्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णुना तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरे भो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकाययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि रक्तच्च रक्ति सुराणयोद्धमायुः हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी मृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहीवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्य अंबिका गृहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्र गदाशार्गं खगहस्ताप्युपाययो यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययो तत्र वाराही बिभ्रती तनु नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तशस्त्रसंवतीः वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृष्टाभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्ययन्तामसुराः शीघ्रं ममं प्रीत्याहं चण्डिका ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तभीषणा चण्डिका शक्तिरुत्यग्रा शिवा शतनिनादिनी साह चाह धूम्रचटिल मिषाणामपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितो ये चान्ये दानववस्त्रदित्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलावलेपादत चेत्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्तयन्तु मच्छिवाः पिशीतेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदुतिति लोके स्मितस्ततः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यातं महासुराः
अमर्षा पुरिता च गम्यत्र कात्यायनी स्थिता। तथा प्रथममेवाग्रे शरशत्रुवृष्टिभिः ववर्षु पुरस्तामर्षास्ता देवी मम मरारयः। सा च तान् प्रहीतान् बाणाञ्चुलशक्ति परश्वाधान् चिञ्चेदलीलयात्मात् धनुर्मुक्ते महर्षिभिः। तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारिता खगवागपोथित्वाश्वरीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतोजसः ब्रह्माणि चाकरो शत्रून् येन येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याया गानकौमारी तथा शक्त्यति कोपना ऐन्द्रिकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुविर्धारितां पृथ्व्यां रुधिरोगप्रवर्षिणाः तुण्डप्रभारविध्वस्ता द्रष्टां रक्षत वक्षसः वाराहमूर्त्यां न्यपतं श्वाक्रेण च विदारितां नखैर्विदारितां श्वात्यनान् भक्षयन्ती महासुरान् नारसिंही चचाराजो नादा पूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टसैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथ्व्या पतिस्ताश्च बगातात सदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वा वापिपायै विविधैने श्रुदैवारिसैनिकाः पलायान् परान् दृष्ट्वा दैत्यानां मातृगणादितान् योद्धुमभ्याययौ कुद्धौ रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्या तत्प्रमाणस्तदासुराः युयुधे स गदापाणि रीन्द्रशक्त्या महासुरः तस्थैन्द्रति स्ववज्रेण रक्तबीजमताग्यत कुलिशेनाहतस्त्याशु बहुशुस्रावशोणितं समुत्तुस्ततो योधा शत्रुपास्तपराक्रमा यावन्तः पतिस्तास्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वियबलविक्रमाः ते चापि युद्धुस्तत् पुरुषाः रक्तसम्भवा समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैन्यं चक्रेणाभिजगाणः गदया ताडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणे महासुरे शक्त्याः जगानकौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्यः सर्वाः एवाहनत पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरा तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिः भुवि पपातयो वै रक्तौघ स्तेनाच्चतशोऽसुराः तैश्चासुरास्तृक्तसम्भुतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाचक्मुरुतत्तमं तान् विष्णनान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच काली चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं गुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणाणवेगिना भक्षयन्ती चररणे तद्दुत्पाणमहासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वयचौग्रा न चोप्तस्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा ततो देवी शूलेनाभिजगान्तम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघानात्
गद्या तत्र चण्डिका न चास्या वेदनां चक्रे गदा पादोलिकामपि तस्या तस्य देहातु बहु सुस्राव शोणितं यतस्तस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्रतायेस्या रक्तपातान् महासुरा ताचकात चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैर्यसि विरुष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापितशोणितं सपपात महीपृष्ठे शस्त्रणसङ्गसमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलम वापुस्त्रिदशा नृपः तेषां मातृगणो जातो नर्णताश्रुमदोदतः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः सम्पूर्णम् इति श्रीदुर्गायै नमः।